Kita akan main sama data, guys. Cawan. Wire. X3. Kakak. Yang tadi kasih la 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 p maksudnya orang tu buat apa? Jigong busuk banget ni. Ryan. Yang Farik ikan kakak tadi apa? Ryan gajah suka di apple. Maksudnya apa? Orang di tadi di burung yang tadi suka tadi Ryan tadi ikut X-ray. Zakwan, Ryan, orang apa ini? Lalu lalang. Apa ini? Ain ikut babi